आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं A to J ABCD, A to Z ABCD। चलो वीडियो शुरू करते हैं। डाल लेते हैं कलर। ये कौन सा कलर है बच्चों? ब्लू कलर। कौन सा कलर है? ब्लू कलर। ये कौन सा कलर है बच्चों? पैरेट कलर। ये कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। ये कौन सा कलर है? पिंक कलर। ये कौन सा कलर है? स्काई ब्लू कलर। ये कौन सा कलर है? ब्राउन कलर। ये कौन सा कलर है? ब्लैक कलर। ये कौन सा कलर है? येलो कलर। ये कौन सा कलर है? ऑरेंज कलर। ये कौन सा कलर है? रेड कलर। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ए ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ 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 जी जी एच एच आई आई जे जे के के एल एल एम एम एन एन ओ ओ पी पी क्यू 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 आर 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 एस एस टी टी यू यू वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स वाई वाई जी जेड जेड। चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ
P Q R S T U V W X Y Z। थैंक यू बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय बच्चों।